Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan target senjata nuklirnya yang dikirim ke negara sekutu Belarus. Ia menandaskan hal itu sebagai pengingat Barat jika berbuat macam-macam termasuk untuk melemahkan Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 17 Juni, hal ini diungkapkan Kepala Negara di Forum Ekonomi Utama Rusia di kampung halamannya kota Saint Petersburg. Putin menegaskan Rusia telah mengirim senjata nuklir ke negara sekutu dekat Belarus yang berbatasan dengan Ukraina. Ia menerangkan langkah tersebut sebagai bagian pertama. Putin pertama kali mengumumkan rencana pengiriman senjata nuklir taktis ke Belarus pada Maret lalu. Kali ini ia menargetkan proses penempatan senjata nuklir taktis tersebut bisa rampung pada akhir tahun 2023. Terkait hal ini, Belarus setuju dengan langkah Rusia karena menjadi sekutu dekat. Presiden Belarus Alexander Lukashenko telah mengizinkan wilayahnya berfungsi sebagai landasan peluncuran serangan Rusia ke Ukraina pada tahun lalu. Putin mengaku telah bernegosiasi dengan sekutunya tersebut terkait penempatan senjata nuklir. Terkait target nuklir, Putin mengatakan penempatan senjata itu ke Belarus adalah pengingat bagi Barat. Hal itu agar tidak dapat menimbulkan kekalahan strategis di Rusia. Dengan elemen nuklir ini, Putin mengingatkan supaya tidak ada siapapun yang ingin melemahkan Rusia. Diketahui, pasukan Belarus dilaporkan telah mulai melatih sistem rudal Rusia berkemampuan nuklir pada April lalu. Sementara itu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko membeberkan negara-negara Barat sebenarnya ingin melihat Ukraina mengalahkan Rusia. Namun, Barat takut jika Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan senjata nuklirnya. Alexander Lukashenko mengatakan Barat sekarang ini hanya bisa menjatuhkan sanksi ke Rusia. Selain itu, Barat juga menggelontorkan banyak senjata ke Ukraina. That a stable macroeconomic situation has turned into our competitive advantage, as well as an important driver of our growth. And I have to tell you that inside our political discussion in previous year, there were many reproaches addressed to the government. Why cling to these macroeconomic parameters? You've got to be bolder, take action. Practice has demonstrated that it was not in vain that we were seeking that macroeconomic stability. Taking advantage of fiscal tools and monetary instruments, we've managed to prop up demand and economy, thereby providing work to our enterprises and companies and avoiding prices from spinning out of control. And in future, we will tailor the macroeconomic policies to real conditions, and also keeping in mind target inflation rates, just as we used to do last year and during the pandemic, when the demand and economy started to dwindle. And to prop it up, we increased the deficit of the budget up to 3.8% of the GDP, even though the ensuing year there was a little surplus of 0.4% of the GDP in our budget. I would like to point out that currently our public finance is well balanced. Yes, there is a small current deficit of the federal budget, but it's largely due to the carryover of scheduled expenditures to an earlier date. We did it deliberately in order to accelerate the pace for implementation of government-run and regional programs. Certainly, we have required additional funds to reinforce our security and defense and to purchase weapons. We have to do that to protect the sovereignty of our country. And in general, I can tell you that. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.